सर यहाँ का एड्रेस क्या है और हाँ, रात को क्या हुआ है यहाँ पे? ये धोबी घाट आदर्श नगर का हमारे बच्चे लोग चलाते हैं वो पार्किंग है। ये महाराष्ट्र शासन का जगह है और हमने इसकी मांग की हुई है सरकार से। और बच्चे लोग पढ़े लिखे होने के वजह से उनको नौकरी नहीं है, इसलिए यहाँ पार्किंग का वो लोग चलाते हैं। जो आसपास की गाड़ियाँ हैं वहाँ लगती है और वो भी थोड़ा बहुत उनको पैसा मिलता है। इस बात की यहाँ के रहने वाले एक लखन पाटिल, बाबू पाटिल, उसका एक कोणतं नाव आहे त्याचं, त्यांचा एक भाव है। ये लोगों को बेवजह से पहले से वो जलन है और ये चाहते हैं कि हम लोग भी हम पैसा मांगे या पैसा ले। इस बात का बहुत सालों से खिटपिट चालू था। कल बाबू दारू पी के वहाँ बैठा था और हमारे भाई का लड़का शंभू जाते हुए उसने देखा और गालियां देनी शुरू की। फिर भी उसने बर्दाश्त किया कि चलो अभी इलेक्शन है, लोग बोले नहीं कि इन्होंने जानबूझ के झगड़ा किया। वो जाके अपने पिताजी को बोला, हमारे छोटे भाई को। अब वो हमारा भाई आया पूछने को, भाई क्यों गाली दे रहा है, तो उसको भी गाली देने लगा। आखिर में बर्दाश्त की सीमा होती है, उस हिसाब से फिर वो शंभू ने उसको मारा। और फिर उस बात का गुस्सा लेके रात में ये लोग 2 4 5 लोग लखन अपनी रिक्शा में उनको लेके आया। 4 5 लड़के थे, यहाँ गाड़ी खड़ी थी, वो गाड़ियों का कांच वाच फोड़े और वो चले गए। मी सविता दिलीप फुंदे बोलते। हे लखनचा आणि बाबूंची एवढी दहशत झाली, मी रात्री मुलांना इथं बसून देत नाही, इथं येऊन दारू पिऊन मुलांना शिवे देत येतं। मी नको भांडणं व्हायला म्हणून, नको मॅटर मोठं व्हायला म्हणून मी खुद रातभर पार्किंग मध्ये बसते, तरी हे लोक येऊन जाऊन येता जाता त्यांना शिव्या द्या, हे करा ते करा, गाड्यावाल्याला शिव्या द्या, गाड्या येताना रिक्षावाल्याला धमकी द्या, पार्किंग में गाडी नाही लगाने का। आम्ही काय पोरं शिक्षण झाले, नोकरी नाही, पाणी नाही, चला बाय टाइमपास होतं म्हणून करतो, तरी आम्ही एवढे बर्दाश्त करतो। नको आपल्याला इथं 2 पैसे आपलं पोट भरायचे, चला आम्ही एवढं बर्दाश्त करतो, तरी हे लोकांना यांनी दहशतच पैदा केली। मागं बी आमच्या 3 गाड्याच्या रिक्षाच्या त्या पोरांना दारू पाजून 3 गाड्याच्या काचा तोडल्या, तरी आम्ही काय बोललो नाही। त्याला बॅटरी चोरणं, टायर चोरणं, हे सगळं लखन पाटलाचं आणि बाबू पाटलाचं काम आहे आणि आम्हाला सगळं माहित पडतं कोण करायला लावले कोणी, पण आम्ही काही ऍक्शन घेत नाही। आता त्याला जाऊन द्या, पण यांनी ह्या वेळेस ना लय अति केलंय आणि रातून दिवस मध्ये आम्ही यांचा मर्डर करणार आहेत, आम्ही यांना हाकलून लावणार, त्यांचं असं करणार आहे। रातून दिवस यांची चालली दहशत। लखन पाटील सगळ्यात दहशीदार आहे। लखन पाटलांनी धमकली। लखन पाटलाच्या पोलिसला मी विनंती करते, साहेबांना विनंती करते, लखन पाटलाचं काहीतरी केलं पाहिजे।